мегузарем акнун ба бозиҳое ки дар гурӯҳи С сурат гирифтанд. яке аз дастаҳои мунтахаби аз ҳама ҷолибтарин интизор мерафт дар ҳамин мусобиқа тими миллии Англия шавад. Аммо дастпарварони Гарет Саутгейт инак ду бозӣ мешавад ки бовариро сазовор шуда наметавонанд ва саволҳо ба бозии онҳо бениҳоят зиёд аст. матбуоти Англияро шумо хеле хуб медонед, бинандагони гиромӣ, коршиносони варзидаи футболи собиқ, футболбозони маъруфу шинохта дар студияҳои бузурги шабакаҳои телевизионии кишвари Британияи Кабир мавриди интиқоди шадид қарор дода истоданд бозии дастпарварони Гарет Саутгейтро. Хуб бубинед, аз як тараф саволҳо пайдо мешаванд дар бораи он ки фарз кардем шумо сармураббӣ бошед ва ё як нафаре бошед ки дар дастатон телефони гӯем охирин модели соли бароришияш 2024-ро дошта бошед, аммо онро мисли телефоне ки 10 сол пештар аз ин гӯем ба бузург бароварда шуда буд, мисли он истифода баред. ҳамин гуна тасаввуротро ба вуҷуд меорад бозии Англия. Яъне иқтидор бузург аст, ҳайат ҳаст, футболбозони хуб ҳаст, вале бозӣ бисёриҳоро қаноатманд намекунад. Аммо бо ин вуҷуд онҳо дар рафти рақобатҳо натиҷаашон бад нест. тавре дар эътироз ба Гари Линекер футболбозони англис ишора кардан, онҳо дар ҷои якуми гурӯҳи худ ҳастанд ва бисёр осон ва роҳат ҳатто метавонанд соҳиби роҳат ба марҳилаи плей-офф ҳам шаванд. чаро дар Англия доимо муносибат ба дастаи мунтахаб ҳамин гуна аст? бе ин ҳам агар мо ба хотир орем, солҳои охир ягон дастаҳои мунтахаби Англия натавонистанд натиҷаи хуб нишон диҳанд. ҳатто дар даврае ки Лемпарду, Ҷерарду, Руниву дигарон буданд, онҳо ҳатто аз гурӯҳи худ дар чемпионати Аврупо намебаромаданд. ин дар соли 2014 дида шуда буд. чаро доимо танқид ҳаст дар сурате ки натиҷаҳо гӯем ба ҳар ҳол бад нестанд, агарчанде ба бозӣ саволҳо пайдо мешавад. валекин Англия бубинед дастаи фаворит дар кулли даврзамон ҳисоб мешавад, вобаста бо иқтидоре ки дорад. натиҷа ҳарчанд ки миёнан бошанд, валекин ин даста бояд ки ҳатман чемпион шавад ё ақаллан ҷои дуюмро гирад. бубинед ҷои дуюм фақат онҳо дар ҷеброи пешин гирифтагину халос. фикр мекунам фишорҳо бениҳоят зиёданд. ҷомеаи футболи Англия он ҷо ватани футбол ки ҳаст, ҳама вақт мухлисон мегӯянд ки мо ба хона мебиёрем ҷоизаро, it's coming home доим мегӯянд, валекин ҳеҷ не ки орзу амалӣ шавад. маз ҳамин фишорҳо болои истиёди мураббиён, болои худи бозигарон водор месозад ки мураббиён роҳ оваранд ба футболи прагматикӣ, ба футболи барои мухлисон дилгиркунанда, то ки ҷолибият як тараф монад, лекин натиҷа таъмин шавад. با امید نتیجه ببینید علاقه تاپی چند از مخلصان فوتبالی را خراب خیره کرده است. گارت ساوتگیت هرچند که میگویند ما در زنه اولیم، ولیکن از یک جانب آن در زنه اولی آنها بودن فکت است، از جانب دیگر حریفان گروهی آن امکان دادند تا آنها در زنه اول قرار بگیرند. ببینید مساوی‌های پیوسته دستای دیگر باعث آن شد که انگلیس نوبست از با مساوی خویش در جدول در صدر جدول قرار گیرد. این یک طرف، از طرف دیگر دانیا دویم حریف ناقلای برای خود منتخب انگلیس است. دانیایی‌ها بازی میکنند که آنها در قیاس با منتخب انگلیس ستاره‌ای به قول عثمانی زیاد ندارند. ببینید یک حمله‌ور دارند، راسموس هویلند که حول گل هم نزده است. یک اریکسن دارند که در یوروی که پیشین با کسلی دیل از علاقه در رقابت اولیت از رقابت و کنار رفت، ولیکن ماز همین منتخب دانیا مقابل انگلیس میتواند بازی برای نتیجه برقرار برایشان نشان داد. ما فکر میکنم تا جایی البته ترسوگی خود گارت ساوتگیت که وابسته به این زیاد تنقید میشود، تکیه به فوتبال پرگماتیکی و به دست آوردن نتیجه با هر روی که نباشد آن است، ولیکن ماز همین چیز برایشان ضرر آورده میتواند. دستای دیگری پرقوت میتوانند نبخشند آنها را. ماز با چنین نشستن ها در خط حمایه و خط حمایه آنها هم به درجه 100% آنقدر قوی نیست که یک گل زنی و بعداً ماز همین یک گل را حفظ کرده توانی. بله. اینجا البته پیش از همه گپ سر خود مناسبت انگلیس‌ها با فوتبال میرود، مناسبت خود ملت با فوتبال که اونها چی را طلب دارند از منتخب خود. اقتدار خط هجوم این زمان واقعا هم خیلی زیاد است در منتخب انگلیس، این رو یگان کسی انکار کردن نمیتواند. ولی مهم همین است که کی اداره میکند همه همین اقتدار و میگم ثروتی که در دست داره. این زمان گارت ساوتگیت اداره میکند و گارت ساوتگیت همین فلسفه را دارد. گارت ساوتگیت چنین تاکتیک را پیش گرفته است. او با چنین تاکتیک دستای مذکور را برای با دور نیم نهایی جام جهان برآورد. برای زینه سیوم بازی کرد، چون از بلژیک 2018 شکست خورد.
баъдан дар чемпионати аврупои навбатӣ бозам дастаи мазкурро то ба финал баровард соли 2021. Яъне дар ду мусобиқаи қаблӣ дастаи мазкур ба даври нимниҳоӣ мебарад. Ин аллакай як барқарорӣ ва устувории мунтахабро нишон медиҳад, новаста аз он ки дастаи мазкур чӣ гуна бозӣ кард. соли 2021 ҳам ҳамин гапҳо хеле зиёд буданд. Бар муқобили Дания дар бозии даври нимниҳоӣ онҳо чӣ гуна бозӣ карданд, ҳама мо шумо дар хотир дорем. Ҳама Данияро то ба даври нимниҳоӣ баромадан таъриф тавсиф мекарданд, Англияро танқид мекарданд. Баъдан Англия ғалаба ба даст овард. Он бозӣ ва он ҳама чизе ки буд ҳама фаромӯш шуд. Айни замон ҳеҷ кас намегӯяд ки Дания хеле зебо бозӣ кард. Айни замон ҳама мегӯяд ки Англия дар финали чемпионати аврупои соли 2021 буд ва аз Италия шикаст хӯрд. Новаст аз он ки онҳо чӣ гуна бозӣ карданд. Ҳама мегӯяд ки Англия соли 2018 то ба даври нимниҳоии ҷоми ҷаҳон баромад. Яъне ҳамин шикаст хӯрд. бале ҳамин чиз боқӣ шикаст хӯрданам албатта мемонад. Маз ҳамин чиз муҳим аст. факти шикаст хӯрдан мемонад, лекин факти факти барои баромадан англисо аз ҳам муҳим овардани ҷоиза ба хона аст. Аз ҳам муҳим ҳамин аст. Дигар ягош вуҷуд надорад. факти баромадан ба даври нимниҳоӣ дар ду мусобиқаи бузург ҳатман ин бештар барои аз он аст англисо ки шикаст басандагӣ хӯрд. намекунад. Инро барои ман мутавам медонем, инро ҳама барои англисо басандагӣ мекунад. Инро метавонед Ҳеҷ дар вақт худи намекунад ҳамон инҷо. аз гуфтаи коршиносонам дарк менамоед ки баромадан дар ду мусобиқаи дар ду мусобиқаи бузург ба даври нимниҳоӣ ин барои онҳо натиҷаи хуб аст ва барои ҳаминам эътирозҳо, эродҳо, арзушикоятҳо ба Гарет Саутгейт аз нигоҳи натиҷаҳо айни замон нестанд. Агар мешуданд, Гарет Саутгейт айни замон ба чемпионати Аврупо намеовард дастаи мазкурро. Ман андешаи худро ҷамъбаст мекунам. Гари Линекер чӣ мегӯяд, ману шумо чӣ мегӯем, ин муҳим нест. муҳим аст. муҳим вақте ки муҳим оне ки даста чӣ гуна натиҷа нишон медиҳад ва ин натиҷа басандагӣ намекунад барои Англия. Ман инро басандагӣ мекунад. Ман як бор дигар такрор дар мекунам. ватани футбол ҳама вақт мехоҳанд ки ҷоиза агар басандагӣ мекард, агар басандагӣ намекард, айни замон Гарет Саутгейт намеовард мунтахаби Англияро. Ин як чизе аст ки хеле сода аст фаҳмидан. фарқият дар он аст ки Гарет Саутгейт назар ба мураббиёни дигар натиҷаи нисбатан беҳтар нишон дод. шумо акнун ба хулосаи ман валекин ба хулосаи шумо не, ман фарқияти ҷузъиро гуфтам. бубинед, муҳим аст ки барои ин футболро фаҳмидан дар кор нест. Дар Англия дар ватани футбол ҳама вақт мехоҳанд ки чемпион шаванд. дастае ки кулли иқтидор барои ҳама мехоҳад чемпион шавад. дигарон мехоҳанд ки наметавонанд. Дигарон наметавонанд. бо ин иқтидор Англия метавонад. мехоҳад чемпион шавад. Албания агар хоҳад наметавонад. Албания мехоҳад чемпион шавад. Италия мехоҳад чемпион шавад. албатта бо ҳамон иқтидор дар Англия ҳама вақт чемпиониро интизор доранд. он иқтидоре ки Англия дорад, Фаронса ҳам дорад. Он иқтидоре ки Англия дорад, дигарон ҳам доранд. Англияро ба ҳамин восита таъриф мекунем. ин арзандаи он таъриф нест. Англия бояд аниқ бояд ки дар чемпионати Аврупо соли Аврупои пешин бояд қаҳрамон мешавад. дар чемпионати ҷаҳон ам бояд ки ҷоиза бигирад. ин Англияи ҳуҷумие ки мо гап дорем нест. Англия бояд қаҳрамон шавад. ҳама хел дасто. Англия чемпион нашавад, Фаронса нашавад, баъд Албания ва Россия мешаванд. якумаш он ки нигоҳ кун, якумаш он ки гӯем ки хотираи таърихӣ аст. хотираи таърихӣ аз ҳамон мегӯяд ки ягон маротиба Англия дар чемпионати Аврупо қаҳрамон нашудааст. онҳо ҳатто қаҳрамони ҷаҳон ҳастанд ва ягона қаҳрамони ҷаҳоне ҳастанд аз Аврупо ки қаҳрамони Аврупоро ба даст наварданд. ин як факти таърихӣ аст ки инро мо ягон ҷо бурда наметавонем. дуюм факти таърихӣ. дуюм он ки бори дигар такрор мекунам, агар Гарет Саутгейт ва аз кори ӯ дар худи ассотсиатсияи футболи Англия худи коршиносон розӣ намешуданд, ягон маротиба онҳо иҷоза намедоданд ки Гарет Саутгейт боз ҳам дастаи мазкурро ба чемпионати Аврупои навбатӣ биёрад. дар ду мусобиқа баровардан ба даври нимниҳоӣ дар ду мусобиқаи бузург ин натиҷаи хуб аст, хо барои Англия, хо барои дилхо дастаи дигар. Бразилия ба даври нимниҳоӣ набаромад ку як миллати бузурги футболӣ дар ҷоми ҷаҳон онҳо шикаст хӯрданд ку мураббии натиҷаи нишон хуб нишон надод. аз барканор карда мешавад. муҳим нест ки Лукас Пакетау, Ришарлисону, Неймар дар хати нимҳимоя чӣ гуна финтҳо мекарданд, чӣ гуна ба ҳамвар рафтанд, карьераро чӣ гуна шикаст доданд. ин дигар фаромӯш мешавад. дар хотири ману шумо мондааст Бразилия чӣ корҳое кард ва чӣ Ришарлисон. Италия бо ҳамон бозии хуби дар хати дифоъ нишон дода қаҳрамон шуд. ягон бозии вав нишон надод Италия соли чемпион шуд. далел факт бале чемпион шуд. бо бозии прагматикӣ нишон медод. бо бозии прагматикӣ Италия ҳозир футболи прагматикӣ аст охир. бо ба ҳамин чемпион бад чӣ баҳс мекунед? футбол прагматикӣ бошад, Англия бояд қаҳрамон шавад. ман мегӯям ки футбол бо он иқтидоре ки Англия дорад, Англия метавонад аз ин натиҷаи хубтар нишон диҳад ва дар Англия ин чизро аз онҳо интизоранд.
با اون اقتدار هجومی که انگلیس دارد. ببینید کول پاولر 22 گل میزنه در موسم، لیکن یگان دقیقه بازی نمیکند. تنقیدات سری کاوت بسیار میشن در این مسئله. نگاه کنید، ببینید که این خیلی است که یعنی یک تصورات عمومی درباره اون که بازی دفاع کردن، بازی پراگماتیکی فوتبال رو زیر آب میبرد، فوتبال رو غرق میکند. این برای ما و شما بیرون از منتخب انگلیس، این برای ما و شما در تصورات ما و شما است، ولی در داخل منتخب انگلیس این طور نیست. در داخل منتخب انگلیس همون گرمونیایی که فوتبال بازان با مربی دارن اون دیده می شود. یعنی یگان کنفلیکت این نظام در منتخب انگلیس نیست. مربی میگوید که بله اون بازی که از ما انتظار نداشتند ما نشان ندادیم ولی نتیجه داریم. هری کین مربی رو دستگیری میکند، میگوید بله نتیجه داریم. همه بازیگران مربی رو گویم که دستگیری میکنند و مربی بازیگران رو دستگیری میکند. یعنی در تصورات ما و شما بله من همه خواهم منتخب انگلیس تصورات خودت بگو، من برآمد نکنم. من در تصورات من فوتبال پراگماتیکی نتیجه میاره، درست است. اما نتیجه نه در تصورات همه فوتبال دوستداران همین طور است که انگلیس با جود بلینگهم، با هری کین، با بوکایو ساکا، با فیل فودن، با اون دیگرانی که در خط هجوم دارد باید یک بازی نشان بدهد که آنها توسط هوا بپرند و از هوا گل ها بزنند و از مرکز میدان گل زنند. یک افسانه زمین در فوتبال در دروازه آرامونه گل زنند. از هوا پراشوت سواری در زمین. من یک همچون مثال آورده استادم. یعنی چنین بازی رو نشان داد. چنین بازی رو نشان بدهند که یک در خاطرتون باشد یک فیلم خطایی بود. همون طور باید بازی کنند. در تصورات ما شما باید همون خیلی بازی کنند، ولی این نادرست است. منتخب انگلیس اون چیزی که گارث ساوتگیت روبری میکند همون طوری که نتیجه به دست میآورد و حق دارد که با همین ترتیب دسته خود را به میدان برآورد، یک گل زند به خط دفاع شیند. نتیجه هست. مهم برای گارث ساوتگیت همین است که گلروز مونبک در استودیو او را تعریف میکنند بازی خیلی زیبا و چگونه بازی زیبا بود، یا مهم اون که گلروز مونبک گویند منتخب انگلیس بسیار بازی نشان داد ولی از گروه به دور نهایتی برآمد. مهم همین است برای گارث ساوتگیت و برای انگلیس هم بود همین مهم باشد. بله. تشکر زیاد. از گروه میبرد با گرفتن 3 نه اول و راستی اگر بیاید اقرار شیم برای خودت بازی انگلیس مقبول است؟ همین بازی که میکنند با همین بازیگران برای من بازی انگلیس ترکیب بازی این مهم نیست. نه تو سوال جواب تو آخر سوال خیلی نگو. برای من بازی منتخب گرجستان معقول است. بعد نه بازی انگلیس برای شما معقول است نه بازی انگلیس گرجستان انگلیس چی با معقول نیست؟ چون که دروغ میگید بازی در خط دفاع هم بازی کردن این هم جزء بازی است. بازی که بازیگران برای من معقول است. برای مثال بازی بار مقابل اسکاتلند مشوره کردن معقول است. 100% یگان مشکل با فکر من اینجا مشکلی میدونه در اون است که موقع بعضی از فوتبالبازان رو پیدا نکرده است دست مربی و با میدان بعضی از بازیگران برآمده ایستادند مثل ترنت الکساندر آرنولد که در جای خود نیستند. او در نظریه البته نیم محافظتگر دفاعی بود یا یک چند بازی در لیورپول گذراند، اما ما میدونیم که در طول موسم در همین موقع نبود و همین سخنی که خودی ساوتگیت هم گفت با مو فوتبالباز مثل کالوین فیلیپس نمیرسد، بسیاری ها رو گویم با فکر کردن وادار کرد و این مورد خنده‌خوریش هم قرار گرفت که خود این فوتبالباز در کدام درجه است که همین گونه فوتبالباز بعد از منتخب نمیرسد. و فکرم به هر حال اینجا شاید خودی مربی سراسیمه شد هنگام پاسخ دادن به این سوال و چیزهای دیگر بودند، لیک به هر حال امیدوار میشیم که انگلیس با این اقتدار خود یگان دستاورد و جایزه بزرگی رو به دست میآورد، زیرا دوام سالهای اخیر واقعا هم اومدن مربیانی که فلسفه گوناگون داشتن، کلوب، آنتونیو کونته، خوب خوسپ گواردیولا، ژوزه مورینیو دیگر بار برگشت، خلاص بنهایت تغییرات زیاد است در لیگ داخلی و فکر دارم از این جهت هم بسیاری ها امیدوار هستند که همین گونه مثل دسته های قدرتمند فوتبالی داخلی کشورش مثل باشگاه ها انگلیس در عرصه بین المللی بازی زیبا نشان میدهد. اما این طور نیست. هر کین از فوتبال میرد به انگلیس یگان جایزه. یک چیز دیگر رو یکم اون که برای من انگلیس معقول نیست، بازیش معقول است، بازیش این فکت دیگر است. برای من انگلیس فاوریت از آغاز رقابت از پیش از آغاز مسابقه گفتم فاوریت است، فاوریت میموند برای من فاوریت است. این یک. دوم اون که یگان مربی سطح کارلو آنچلوتی و خوسپ گواردیولا و یورگن کلوپ رو ندارد، انگلیس‌ها ندارند که خود پرمیر لیگ انگلیس رو از سال 90 تا این جانب یگان مربی انگلیس نگرفته است. یگان مربی همه از اسپانیا و ایتالیا و دیگر کشورها میگیرند. یعنی انگلیس‌ها ندارند، یک مکتب خوب مربیگی ندارند. همین گارث ساوتگیت است که انگلیس است
дастаи мазкурро ба чунин натиҷаҳо овардааст. یعنی که از داخل میداند دسته муҳим худи Гарет Саутгейт ҳам медонад ки мағлубият дар чемпионати Аврупо чӣ гуна аст. Солҳои 90 ӯ бар муқобили Олмон пеналтиро назада буд ва то ҳол ҳам инро ба хотири ӯ меоранд. Яъне ва ӯ авторитет дорад дар байни футболбозон. Ин ҳам муҳим аст.